இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு வந்துக்கிறாங்களா? வேற எங்கே கூட்டு போகன்ற ஏதோ ஏதாவது இது சாவ வச்சிருவானு நினச்சேன் நான். அவ இவ்வளோ நேரம் பேட் கேயை காட்டிட்டு இல்லையே, எனக்கு ஒரு நல்லவனா இருக்கணும்னு தோணுது. அதுதான் நானும் சொல்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் பேட் கேயை காட்டிட்டு இல்லை ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இவன் அந்த மாதிரி காமிக்கிறாங்க. நல்லவனா இருக்கணும்னு ஒரு டவுட் இருக்குது. பாவீங்களா சத்தியமா நல்ல நாங்க யாரு என்னடா ஹாஸ்பிட்டல் அங்க வெளியில செக்யூரிட்டி அதனால எதுவும் பண்ணலையே. ஒருவேளை தெரியாம அவனுங்களே தெரியாம வந்து இஷ்டானுங்க போலடா, பயந்துட்டு மாட்டினாரு, கப்பி மாட்டினாரு. சைக்கிள் அப்பயே அது வெளில தெரியாம சைக்கிள் 100% டெட். ஐயோ வாங்கண்ணா அவ்வளோ அடி. இந்த பையனை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்பா. எங்கடா ஒன்றும் படம் ½ hour தான் இருக்குது. என்னடா நடக்குது? கத்தில பார்த்தா இவங்களே ரிவெஞ்ச் எடுத்துருவாங்க. பூதகாலம் மாதிரி வந்துட்டு. பிரியா 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 அதே ட்ரெஸ்ல தான் வந்து பார்த்து நிற்கிற என்ன நடக்கும் எப்படி தெரியும். என்னடா அது அங்க ஸ்கேர்க்ரோடா? தப்பா நினைக்காது. இதோட வருவான்டா. வண்டியை வந்து உள்ள விட்டுருக்கலாம். சைக்கிள் தெரியக்கூடாதுன்னு போறாங்களா தெரியணும்னு போறாங்க. ஓகே, ஒரு ஃபோன் ஒரு சிக்னல் வர கிடையாதுல்ல. என்ன இது தெரியலையே. இல்லை அவனுக்கு பின்னாடி போறானு. அது ஓகேடா. கண்டுபிடிச்சாதான் ஸ்டார்டிங் நீங்க கூட்டிட்டு வந்தாங்க. எல்லா பத்தியும் ஒரு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்து പോയില്ല. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. മൈനർ ഇഞ്ചറീസ് ഉള്ളൂ. ആക്സിഡന്റ് ഷോക്കില്ല. വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. രസക്കഴിഞ്ഞ സിസ്റ്ററെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മെഡിസിൻ മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും.
താക്കോല് വേണ്ടേ? പ്രിയ, 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 ஏதோ பண்ணிடுறான்டா പ്രിയ, ட்ராமாட்டிக் ஆயிட்டு இருக்குது. പ്രിയ. ஜீப்ல வச்சா ഞാൻ എന്തേ കാണിക്കുന്നു? തന്നോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എബി ഒന്ന് പുറത്തു പോയി നിന്നേ. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ. എന്നാത്തിനാ? എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എബി കൊടുത്ത് പറ്റത്തില്ല. എബി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ? എബി എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എബി ഒരു ചുക്കും ചെയ്യത്തില്ലാന്ന് അവന്മാർക്ക് അറിയാം. വൈകിട്ട് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടിട്ടത് അവന്മാരാ. അതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്കുണ്ട് അബ്യൂസും വയലൻസും ഒന്നും എബിക്ക് പറയാൻ മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റത്തില്ല. തമ്മന്നേ, നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം. ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എന്നാത്തിനാ? ഇനി എല്ലാവരുടെയും വെർബൽ റേപ്പും കൂടി സഹിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല. അവരുടെ വണ്ടി എന്നെ ഇടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടിട്ട് ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല. പിന്നെ അവന്മാരെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാനാ? എന്റെ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഓരോന്ന് പറയുന്നതാന്ന് അവന്മാര് പറയത്തുള്ളൂ. ആരും എന്റെ കൂടെ നിക്കത്തില്ല എന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ ബോധത്തില് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എന്താ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന്. എബി ഇന്ന് എന്നെ തൊടല്ലേ. എനിക്കിനി ഇവിടെ എബിയുടെ കൂടെ സേഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരിടത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എബി? ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും വരത്തില്ലേ. ഞാനൊന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്ലീസ് എബി പോയിത്താ. எதுனா பண்ணுடா. அன்லீஷ் ஆயிட்டாரு நினைக்கிறேன். என்னத்த ஆயிட்டாரு கடைசி வரைக்கும் பில்டப் தான் கொடுத்துட்டு ஆயிட்டாரு அன்லீஷ். வந்து இது மாமன் ஃபஃபா என்ன பழக்கண்ணே இது அந்த லெவலில் இது வந்து ஒரு நார்மல் ஹஸ்பண்டு கேர் பண்ண முடியலையே கூட இருக்க முடியலையேன்ற ஒரு இப்போதான் அன்லிஷ் ஆகுது.
റൈറ്റ്. ഞാൻ സാന്ദ്രയോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ജോസ് ചേട്ടയൊക്കെ കണ്ടു. അവളവര് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. എന്നെ കുറെ തല്ലി സാറേ. ஆவேசமா இப்போ சண்டை போடியா லாஸ்ட் ஃபைட் இல்ல ஜானர்ல வேற ஆக்ஷன் த்ரில்லர்னு வேற போட்டுருந்தது. இப்பதான் ஆக்ஷன் வருது. இவ்வளவு வெறியா இருக்கடா. எதுவும் பண்ணடா சம்மகாண்டா எடுக்கணும். എന്നതാ പുറത്തേക്കുന്നേ? പെമ്പറോതി ചോട്ടി പുറത്തേക്കോ? ചുമ്മാ കാറ്റോടാൻ നിന്നു. செருப்பு விட்டு போயிட்டாங்களா? ഇല്ല, ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കറുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഒന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. എന്നാ പോയച്ചും വരാം. ஆமாண்டா. ஷாட்கன் ஆமாண்டா, அந்த ரூமுக்கு தாண்டா போறாரு. வாயா ഒന്നായതല്ലേ?